वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब नीपा चुरंगी के वाक़े के हवाले से हम मज़ीद बात को आगे बढ़ाएंगे और हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ भी लेना बड़ा लाजमी जी है। और शैला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। और शैला साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शैला साहिबा, सबसे पहले तो मुझे यही बताइएगा, इससे पहले आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हमने इसी वाक़े से मुतालिक बात की। यकीनी तौर पर ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह से हुकूमत सिंध पर ये तनकीद की जा रही है कि रेस्क्यू टीमें वक्त पर नहीं पहुंची, और साथ ही साथ फिर इतना मामूली सा काम कि मेन होल के जो ढक्कन है वो नहीं दिए जा रहे, और सिर्फ ये एक नहीं, कितने ऐसे मेन होल हैं वो जो खुले होंगे। इस पर आप क्या कहेंगी, कैसे इस चीज़ को बयान करेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, मैं इस तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मेरे दोनों बच्चे, 13 साल की मेरी बेटी, 11 साल का मेरा बेटा, एक ही दिन में, ईद के तीसरे दिन खुले नाले में हमारी गाड़ी गिर गई थी। और उसके बाद से मेरी कितनी सर्जरी हुई इसी से रिलेटेड, कभी शोल्डर की, कभी पसलियों की, कभी बैक की, और दोनों बच्चे जाबर ना हो सके और एक ही दिन में यह हादसा हुआ। उन दोनों की तफसील से अब ज़ाहिर है कि ये एक और हादसा है। और अब देखिए, लोकल गवर्नमेंट का बड़ा वाज़ेह निज़ाम है जी और मुख्तलिफ टाउन्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं कह सकती कि उसके पास फंड्स नहीं है। अभी अगर जो है वाटर बोर्ड काम कर रहा है, उसके फंड हैं। गैस लाइन जो है वो गैस लाइन अगर डल रही हैं, उनके जी फंड्स हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं, अपना टैक्स खुद कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी की बात, मैं कहती हूँ कि जो मेयर साहब ने कहा है कि इसको अकाउंटेबल करेंगे, कौन इसका जिम्मेदार है, और बिल्कुल उस पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि टाउन्स में बर वक्त जो है वो, एक तो ये कि 3 साल का बच्चा है, ओपन ड्रेन है, 3 से 4 मिनट के बाद बच्चे की डेथ शुरू हो गई है, 10 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद। फिर वो ज़ाहिर है कि 3 साल के बच्चे का वजन कितना होता है, और प्रेशर में था उसको, जी मैंने सुना है कि 1.25 किलोमीटर के बाद जाके मिला। तो ये मतलब कोई भी साहिब औलाद जो है वो इसको बहुत तकलीफ से बात कर रहा था, मैं भी बहुत तकलीफ से बात कर रही हूँ। और लेकिन अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि जब मेरे बच्चे का हुआ तो 2005 थी, तो उस वक्त जो है वो जज में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो बुलाए कि एक साथ पूरा शहर क्यों घेर दिया गया। ईद का तीसरा दिन था, नाले के चारों तरफ टैंक क्यों नहीं थे। वो कभी ना बुला सकी जिम्मेदारों को, ना उनको बुलाती, इलाके के लोगों को बुलाती, कराची के लोगों को जो जिनके पास ठेके थे सड़क बनाने के करते। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज अदालतें अंडर कंट्रोल नहीं है। आज आज मैंने खुद आके ये कहा है कि मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, तो मैं समझती हूँ बिल्कुल कि वैसे, इसकी अच्छा शैला अकाउंटेबिलिटी रज़ा साहिबा, आपने तो अपने वाक़े की जिक्र किया, लेकिन हमने देखा है कि मेयर कराची भी कल मौके पे पहुंचे, उनका हमने एक शॉट भी चलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका जो लहजा था वो काफ़ी सख्त नज़र आया। इतने बड़े साने के बाद इस तरह का रवैया इख्तियार करना, क्या आपके ख्याल में दुरुस्त है? हर मौका जो होता है ना, वो सियासत का नहीं है। जी और हकीकत में आपको ये बताऊं कि अगर मुझे मालूम है कि ये मुझसे टॉपिक करेंगी, मैं नहीं बैठती इस टॉपिक में। मुझ में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं इस सीन को रिपीट होते हुए देखूं। तो मेरे साहब को इसको इसीलिए गुस्सा आया कि हर मौका सियासत का नहीं होता, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, ये जान वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल। लेकिन हमें इतना संजीदा होकर काम करना पड़ेगा कि फिर ऐसी जानों का ज़िया ना हो। एक मासूम की जान गई है तो यकीनन बहुत सारे लोगों की इसमें अल्लाह वो रास्ता खोलेगा कि जान ना जाए। तो वहाँ पे अगर सियासत शुरू हो जाए तो गलत बात है। सबको मालूम है अपने अपने इलाकों में हमने किसको वोट दिए हैं, कौन उनके वोटों से जीता है, कौन नहीं बिल्कुल जीता। आप सही कह रही हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये कराची में अब जो ये वाकयात है ना, हम देख रहे हैं कि मामूल बन चुके हैं
جتنے بھی یہ لوگ بلکہ کہتے ہیں کہ شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے، کیونکہ بات ہے نا کہ اگر ہم کہیں، وہاں کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور پھر جو بار بار وعدے ہوتے ہیں ان کے باوجود مین ہولز کو کور نہیں لگائے جاتے۔ سندھ حکومت آنے والے دنوں میں ہولز اور جو نالے ہیں یا پھر جو سڑکوں کی مرمت ہے اس کے لیے کوئی عملی ٹائم لائن یا پھر کوئی اس طرح کا پلان دے سکتی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ یہ تو عرصے دراز سے ایسے چلا آ رہا ہے۔ بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی نے ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے جو امریکن ڈالر سے معاہدے کیے ہیں، اس میں جو روڈز ہیں ان کے ساتھ ساتھ واٹر اینڈ سیورز کے سارے کام بھی ہیں، اور اس پہ لیکن اتنا بڑا کراچی ہے اور اس طرح سے وہ تیتر بٹیر ہو جاتا ہے کہ اس میں بہت ٹائم تو اس لیے بھی لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ فنڈس کے حساب سے گورنمنٹ بھی اپنے پاس سے پیسہ لگاتی ہے، اور سب سے زیادہ فنڈ کراچی کے ہی لیے رکھتا ہے۔ لیکن اب جو لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ بالکل اپنے ہر گلی میں ہر اجازت دیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو، جن کو انہوں نے ٹاؤن کانسلر اور سب کچھ جتایا ہے، ان کے پاس فنڈ ہے، ان کے پاس جائیں اور کہیں جیسا بند نہیں ہوا تو ہم یہ نالا ہے اس کو کیا جائے۔ تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ جب میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی مجھے 2 دفعہ ذمہ داری دی گئی بارش سے پہلے، تو میں وہاں کے میئر ڈپٹی کمشنر کے ساتھ پھر رہی تھی، تو جہاں پہ نازم آباد کی طرف سے جو نالے آتے ہیں ڈی بلاک وغیرہ کی طرف سے، تو میں نے وہاں ان سے کہا کہ دیکھیے اس کا نالے کے اوپر جو چھت بنائی گئی ہے وہ مجھے خستہ لگ رہی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں یہ بہت خستہ ہے۔ میں نے کہا اس کو دونوں طرف بینر لگائیں کم از کم کہ بارش میں اس کے اوپر یا بارش کے بعد نہ چلے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اے سیز کے ساتھ مل بالکل کر اچھا میم، ٹاؤن لاسٹلی مجھے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا اب ہو یا پھر کے پی کے ہو یا اسلام آباد ہو، یہاں پہ بھی کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم آفیسرز کے خلاف کارروائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، محکمے کے خلاف کارروائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ہمیں قانون کے کٹہرے میں کم از کم نظر آتے ہیں۔ سو اس واقعے کے بعد کیا سندھ حکومت کسی آفیسر کے خلاف کوئی سخت کارروائی عمل میں لائے گی؟ کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، ہونی چاہیے۔ کریں گے، ہم خود بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اپنے لوگوں سے کہ کس کا قصور ہے، کون ٹاؤن کونسلر ہے، کس نے ادھر پیسہ نہیں لگایا، کتنا پیسہ تھا۔ یہ وہ سوال ہیں جو عام آدمی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ہے، یہ قانون پاس ہوا ہے کہ ایک عام آدمی بھی سوال کر۔ صحیح، تھینک یو سو مچ۔ ایلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور جو یہ واقعہ ہوا یقینی طور پر اس پر ہر آنکھ ہی غم ہے، ہر دل ہی افسردہ ہے، اور یقینی طور پر ہم امید بھی کرتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں، آنے والے عرصے میں اس طرح جتنے بھی مین ہولز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ کور کیا جائے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ یہاں پر لیں گے بریک، واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔